শাখা সংগঠনগুলি এসএফআই, ডিওএফআই, মহিলা গণতান্ত্রিক কমিটি সঙ্গীতের মাধ্যমে আজ চলছে শিলিগুড়ি ভিনাস মোড়ে প্রতিবাদ এবং ঠিক ইতিমধ্যেই সেই ছবিটা মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে নয় দেশ জুড়েই চলছে আরজি করের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ভিনাস মোড়ে সেই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সরাসরি কিন্তু সেই ছবিটা কিন্তু তুলে ধরছি।
বিচার চাই, ধাপ্পাবাজি বন্ধ করো, ধাপ্পাবাজি বন্ধ করো, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, রক্তের রং লাল, সূর্যের রং লাল, প্রতিবাদের রং সিঁদুরের রং লাল। অন্যায় প্রতিবাদ করলে তোদের লেগে যায়, মানুষের মুখোশ করে ফল কি করলি হাইনার দাম। ₹6 में 1 करोड़, 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़। ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड केवल ₹6 में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड ₹6 में 1 करोड़, 1 करोड़ ₹6 में ₹6। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।